Hi guys. Namin mga official rin. Nami mga referee diri sa Sanlo guys. Daray, referee number 1. Hob! Hombre, anong masasabi mo? Ikaw na pinakagwapa sa Sanlo. Plastic. Pero butang itanan. Mama Angel. Plastic. Unsa ikasulti nimo sa atong vlog karon? Firebending. Parbinding. Habo dito. Ay, naada diri si Sir Hope guys. Sir Hope. Busog ka na. Pasensya ka guys, gwapo kay mi sa picture. Dito ta camera kay iPhone man. Nindot kay yung camera na to ha, pero kung di nyo ganahan video, paki-delete na lang. Thank you. Just subscribe. Thank you guys, that's all for today. Happy tayo naabot sa among alma mater. See you tomorrow for the SLR Stoda. Hoy, see you tomorrow para sa second round sa kaon. Sa Toda. Ano sa'yo tudo? Toda to yun po dito. Halata kay may ma-stress guys, kay magkagwapo mi. Pasensya na po, kami ang bida eh.